प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप नमस्कार और धन्यवाद देउछि आप प्रार्थना पाई और आप उत्साह पाई। मु विश्वास करुछि आप माने ब्रेड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होछंती। यदि आप माने आशीर्वाद प्राप्त होछंती आप मान को अनुरोध करे दया करी आप मान को संग साथी और अन्य मान को मध्य ए मेसेज को शेयर करंतु जो द्वारा से माने मध्य आपन पर आशीर्वाद प्राप्त हो ईश्वरंकर गौरव करिवे। धन्यवाद प्रिय प्रभु को संतान मान आज एक नूतन शीर्षक आउ ताहा हेउछि एहा परमेश्वर को प्रथम स्थान दियो। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड। परमेश्वर को प्रथम स्थान दियो। आमरे जानू आदि पुस्तक एक पर्व एक पद कुहे आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले। आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले। द्वितीय तिमोथी एक पर्व तार 9 पद जदि आमे पढ़ू अनादिकाल पूर्व ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ईश्वर आमान को अनुग्रह प्रदत्त करथिले। अनादि काल पूर्व तो ये पद गुड़िक द्वारा जदि आमे शिखिबा ईश्वर हेउछंती प्रथम। ईश्वर हेउछंती प्रथम। समस्त सृष्टि पूर्वरु ईश्वर अछंती। स्वर्ग सृष्टि हेबा पूर्वर ईश्वर अछंती। पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वरु ईश्वर अछंती ओ अनादि काल पूर्वरु ईश्वर अछंती। तो आमे ईश्वर को प्रथम स्थान देवा दरकार कारण से प्रथम अटंती। से होछंती प्रथम। से होछंती आरंभ। आमी तांको प्रथम स्थान देवा आवश्यक अटे बा से ही प्रथम अटंती। से ही प्रथम अटंती। प्रिय प्रभु को संतान माने जदि आमे 10 आज्ञा प्रथम आज्ञा जदि मने पकेबा तो प्रभु को वाक्य कौन कहे आसतु आमे पाठ करवा। किंतु ता पूर्व ईश्वर जे प्रथम से ताहा दाबी करते से जे अटंती ताहा से दाबी करते। प्रिय प्रभु को संतान माने परमेश्वर जेतेबेले मूसा को आह्वान कले मूसा जेतेबेले पचारचंती प्रभु आपण किए से समय मूसा को परमेश्वर निजर परिचय देइथिले। निजर कौन परिचय देइथिले मु ताहा पढ़िबा इच्छा करूछि। यात्रा पुस्तक तार 3 पर्वर 14 पद तहिरे परमेश्वर मूसा को कहिले आम्भे जे अछु से अछु स्वयंभू। मूसा जेतेबेले परमेश्वर को पचारले आपण किए बोली बा जेतेबेले इस्राएल लोक मान को निकट को आम्भे जिबा से मान कहिबा कि तुमको पठेले कहले आमे कौन कहिबा। तो परमेश्वर मूसा को ये कथा कहिले आम्भे जे अछु से अछु। प्रिय प्रभु को संतान माने ए शब्द गुड़िकर अर्थ आमाने बुझीबार आवश्यकता अछि। से जे अछंती से अछंती because he is unchanging God, because he is unchanging God, because from everlasting to everlasting se achanti se achanti, he is unchanging God। सेति से कहले स्वयंभू आम्भे अछु। से निजर परिचय देले आम्भे अछु। अनादि काल पूर्वरु से अछंती। आदि पुस्तक स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले से पूर्वरु से अछंती। से अछंती। से प्रथम अटंती। से प्रथम अटंती। से प्रारंभ अटंती। तो प्रिय प्रभु को संतान माने यात्रा पुस्तक तार जदि आमने पुनर्बार जदि आमने पढ़िबा 20 पर्वर 3 पद
ତ এই ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଥମ, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଦଳେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଈଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, କି ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଏ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। এই ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, କି ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବି କରିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 5 ପଦ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱରଠୁ, ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱରଠୁ, ସେ ନିଜର ଗୌରବ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଓ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଗୌରବକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ନିଜର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ନିଜର ଗୌରବକୁ, ନିଜର ମହିମାକୁ ସେ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରନାମ ଦ୍ୱୀପରେ ଯୋହନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ପର୍ବର 8 ପଦ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ ଓ କ୍ୟ। এই ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ। ସେ ଯୋହନକୁ ଏ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ। ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ନ ଭାବୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୌରବ ନ ଦେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲା ପରି ଆମମାନେ ଗୌରବ ଦେଉ। କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ
परमेश्वर अटंती आउ से जीवित परमेश्वर अटंती आउ से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती जे पृथ्वी ओ पृथ्वीर पूर्णता सृष्टि कले जे पृथ्वी थिया दृश्य ओ अदृश्य समस्त वस्तु सृष्टि करियछंती से सर्वशक्तिमान से सर्वज्ञ से सर्वदर्शी अटंती से महान परमेश्वर अटंती तांको प्रतिटी सृष्टि आमମାନଙ୍କୁ एक अद्भुत विषय कुहे चमत्कार विषय कुहे असंभव विषय कुहे प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने पृथ्वीर छोट छोट विषय को नियंतु ताहाकु परखंतु ताहाकु देखंतु ताकु परीक्षा करंतु जे परमेश्वर की प्रकार भावे ताक सृष्टि करिसंती जे भूमंडल मध्य आपण आ मु बास करूअछु 3 भाग जल रे 1 भाग स्थल रहिबा असंभव अटे किंतु ए पर्यंत संभव ही रहिछि आपण आ मु बास करथिबा पृथ्वी एक शून्य रे झुलुछि ताहा अद्भुत प्रकारे ताहा मिरेकल प्रकारे तांको सृष्टि अद्भुत अटे आमाने ईश्वर को ईश्वर बोली गौरव देवार अछि तांको भय करा दरकार अछि आउ सेति से बातनाम दीपरे जोहन को से कहिले कौन बोली कहिले जे वर्तमान रे अछंती जे भूत अतीत रे थिले जे भविष्यत व भविष्यत रे रहिबे जे सर्वशक्तिमान जाहंक पाखरे सब शक्ति अछि सब शक्ति रो जे आधार से कहती आंभे क ओ क्ष इंग्लिश लिखाई अल्फा ओ ओमेगा आरंभ ओ शेष अटंती तो प्रिय प्रभु संतान माने आसंतु से प्रकाशित वाक्य 1 पर्वर 18 पद मध्य पढ़िबा एडी से जॉन को कहउछंती भय कर नाही जेतेबेले जॉन तांको रूप देखिछंती तांको देखिछंती सेतेबेले भयभीत होइछंती आ सेतेबेले से कहउछंती भय कर नाही आंभे प्रथम ओ शेष परिचय देउछन पुणी आंभे प्रथम ओ शेष पुणी स्वयंजीवी एई पृथ्वी पृष्ठरे केही मध्य मृत्यु को जय करी नाहंते केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय करी अछंते से स्वयंजीवी अटंती जे मृत्यु को पराजय कर उठी अछंती प्रिय प्रभु संतान माने से मृत्युंजय अटंती से स्वयंजीवी बा स्वयं अटंती प्रभु वाक्य कहे आंभे मृत हेलु आउ देख आंबे जुगे जुगे जीवित अटु से मृत हेले आउ से कौन हेले ना जुगे जुगे जीवित अटंती जुग परे जुग परिवर्तन हो पारे किंतु से परिवर्तन हेबे नहीं जुगे जुगे से जीवित अटंती पुणी आंभर हस्तरे मृत्यु ओ पातालर कंची अछि जाहांक हस्तरे मृत्यु ओ पातालर कंची अछि प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने जाहांक हस्तरे मृत्यु ओ पातालर कंची अछि तांको किए भय न करिब तांको किए भय न करिब जाहांक हस्तरे मृत्यु ओ पातालर कंची अछि प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने एपरि से अनेक जगार से निजको प्रकाश करिसंती से होछंती प्रथम आउ से होछंती शेष तो प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आमी जेतले फेरी आसीबा नूतन नियम को आउ नूतन नियम तार माथ्यू 22 पर्वर 37 पद तले पढ़िबा 37 वर्स माथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 एई स्थान रे लिखा जाय से तांको कहिले तुम्बे आपनार समस्त अंतकरण समस्त प्राण व मन देई प्रभु आपना ईश्वर को प्रेम कर से माथ्यू 22 पर्वर 38 पद रे लिखाई छी यह ही श्रेष्ठ व प्रथम आज्ञा से होचंती प्रथम
से पृथ्वीर सृष्टि हेबा पूर्वर अछंती, से स्वर्गर सृष्टि हेबा पूर्वर अछंती, से अनादि काल पूर्वरे अछंती। से आपणक जीवन रे प्रथम स्थान दाबी करंती। He is the beginning, he was the beginning। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଚାହାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବର 37 ପଦ କୁହେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଏ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାହାର 20 ପର୍ବର 5 ପଦ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି କି? ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 22 ପର୍ବର 37 ପଦ କୁହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଦେଇକି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ନ ଦେଇକି ନୁହେଁ। ଜହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବିଷୟ ଶିଖେଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଅନେକ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଜଣେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ସେ ଆପଣ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେବେ ଓ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ମୋଚନ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଦେଇକି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋତେ ଦାବି କରନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଦାବି କରନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଆମ ମନ ତାହାଙ୍କ ହେବାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ମନ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ସେପରି ହେଉ। ଆମମାନେ ନିଜର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତା ମାନେ ପଢ଼ିବା। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରେମ କର? କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଜହନ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ।
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଏପରି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କହିବା କିଛି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପତ୍ର ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବର 3 ପଦ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ପତ୍ର ଯୋହନ 1:5-3 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନଦାୟକ ଅଟେ ଓ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଣେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସାଧନ କରେ ଓ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ ସେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ବି ଆଜ୍ଞା ତାହାଙ୍କର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଆଜ୍ଞା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ସେହି ପତ୍ର ଯୋହନ 1 ତାର 1-4 ପଦ ପଡ଼ୁଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ, ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ପତ୍ର ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 4 ପଦ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ, ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ବୋଲି ବି ଯଦି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଆଜି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ହେଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦର, ପେଟ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଉଅଛି। ସେମାନେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ କେବଳ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପରି ଆଉ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ, ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜୀବନ ଏବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା
शैतान मान अनंत नरक नेबार थिला से मृत्यु द्वारा ईश्वर आपण मते अनंत स्वर्ग रे प्रवेश करिवार योजना करि सारिचंती। आउ सेति पई से कहिले मु होछि पुनरुत्थान और जीवन, जे मोठारे विश्वास करे से यथापि मरे तथापि से बंचिब, अनंत काल पर्यंत रहिब। तो प्रिय प्रभु संतान माने आपण माने निजको प्रतारणा करंतु नाही। केवल जीशु को प्रभु प्रभु बोली कही, जीशु को जानिछि बोली कही यदि तांको आज्ञा यदि पालन करू नाहांती ताले प्रभुंको वाक्य कहे आपण माने मिथ्यावादी अटंती, आउ आप मान ठारे सत्य नाही। तो प्रिय प्रभुंको संतान माने माथ्यू तार 6 पर्वर 33 पद कहे এই জগत पे आमन अनेक आवश्यकता दरकार अछि। ईश्वर आमान को केबे मदे भोकिला रखिबे नाही, शोषिला रखिबे नाही। से এই जगत पे आम पई जहा दरकार ताहा भी जानी छंती, किंतु सेति पई एक कार्य करिया पे आमान को देई छंती। ताहा होछि माथ्यू 6 पर्वर 33 पद। किंतु तुम्हे माने प्रथम रे ताहांको राज्य व धार्मिकता अन्वेषण करो, आउ এই समस्त विषय मध्य तुम्ह मान को दिया जीव। এই জীবন নিমন্তে প্রয়োজন প্রত্যেক আবশ্যক ঈশ্বর আপনাকে মতে দেবে। কেবল সে কহিছন্তি প্রথমে তাঙ্ক রাজ্য ও ধার্মিকতা अन्वेषण करिया पई, अर्थात ताहांको इच्छा कला परी जीवन काटिया पई, ताहांको आज्ञाधीन हेबा पई, तांको वाक्य पालन करिबा पई। प्रिय प्रभुंको संतान माने मु जानिनी आपनको जीवन को मु देखि पारे नाही, आपण ही आपनको जीवन को देखि पारंती। प्रकृत भाव रे ईश्वर को आपण प्रथम स्थान देई अछंती कि नाही ताहा आज परखंतु। जदि ईश्वर को आपण प्रथम स्थान देई नाहंती आपनको जीवन रे ताले निश्चित ज्ञान हुंतु, कारण से प्रथम अटंती, से प्रथम अटंती, से प्रथम स्थान दाबी करंती। से स्वगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर से निजर गौरव आउ काहा को देबे नाही। आपनको जीवन रे जदि प्रभु को प्रथम स्थान देई नाहंती ताले ईश्वर आपनको सहित नाहंती, जाकि माथ्यू 22 पर्वर 37 पद कुहे वो 22 रो 38 पद कुहे। जदि आपनको जीवन रे आपण आउ काहा को भी प्रथम स्थान रे बसई छंती तो परमेश्वर आपनको सहित नाहंती। अनेक निज जीवन रे टंका को प्रथम स्थान देई थांती, वो तो अनेक निज जीवन रे आउ काहा को प्रथम स्थान बसई थांती, किंतु आप मान जानी रखंतु परमेश्वर आपनको सहित नहंती। वो तो आप निज को निजे प्रतारणा करूछंती, निज को निजे धक्का देउछंती। जो आशा और विश्वास रखिछंती, जो भरोसा रखिछंती स्वर्ग को जीवा पई, जदि ईश्वर को जदि आपण प्रथम स्थान देई नाहंती आशा रखंतु नाही, भरोसा रखंतु नाही। आज एक समय एक सुजोगटे तांको प्रथम स्थान दियंतु। से प्रथम अटंती, से प्रथम स्थान दाबी करंती, प्रथम स्थान दाबी करंती। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आज मन परिवर्तन करी निज को चेक करंतु, निज को आत्मसमीक्षा करी तांको प्रथम स्थान दियंतु। जदि आप प्रथम स्थान देई नाहंती देउ नाहंती से आपन सहित रहिबे नाही। जदि प्रथम स्थान देउछंती से आपन सहित नेबे, आपन सहित रहिबे, आपन समस्त जत्न नेबे और आपन को अनंत स्वर्ग रे प्रवेश करेबा पर्यंत आपन सहित रहिबे। पुनी अनंत स्वर्ग रे सदा सर्वदा आपन सहित रहिबे। एई जगतर क्षणिक दुख, क्षणिक आनंद, प्रलोभन, ए जगतर क्षणिक कष्ट जंत्रणा को हेय ज्ञान करंतु, कारण सेदी आनंद ही आनंद आपण पई अपेक्षा अछि। सेति पई चाहंती से आपण तांको प्रथम स्थान दियंतु। प्रभु जीशु आपण आशीर्वाद करंतु। आमेन। मु आपण पई प्रार्थना करा पई इच्छा करूछि। प्रिय प्रभु, ए समस्त मेसेज सुनुतिबा श्रोता मानकु तुमरि पुत्र जीशुଙ୍କ नाम रे आशीर्वाद कर। प्रभु सेमान जेपरि भ्रांत न हुअन्ति, तुमको प्रथम स्थान दियंती, कारण तुम्हें प्रथम अट। प्रभु स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वर अछ, अनादिकाल पूर्वर तुम्हें अछ। आउ से परमेश्वर आमान को जीवन रे प्रथम स्थान तुम्हें चाहू अछ। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, आमान को पाप अयोग्यता क्षमा करी आम जीवन रे प्रथम स्थान रे तुम्हें रुह। हाँ प्रभु, आम प्रत्येक कार्य रे तुम्हें प्रथम स्थान चाहू अछ। प्रभु तुम्हें दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु आमान को जीवन रे प्रथम स्थान रही तुम आमान को जीवन पथरे कढ़े नियो। जीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना मागिलु। आमेन।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।